Ang galing. Wow! Ang hirap. Ay, yung bilis lang pala. Wala kayong narinig. Okay. Ano yun? Lato-lato. Sige, boost. Whee! Oh my God. Ang hirap mag-drift. Whoops. Allah. Yan. Oh my God. I don't wanna buy. I don't have any Robux. Okay. Oh my God. Ang bilis nun. Ay. Sige, bilisan natin. Wee! Oh my God. Stage 15 pa lang tayo. Oh, galing yun. Uy, mas maganda ba dito? Hintay mo ako. Ano yan? Ang hirap mag-control. What the? Sige, first person. Oy! Oh my God! Ay, ang bilis nung pala yan. Ano diba? Ang bilis naman yun. Sobrang nabilis na yan. Ano? Ang bilis. Oh my God. Oy, nakagulat yun ah. It's lato again. No! Okay. Uy. Yay! We're another stage. Ay! Bad? Kira ba bang boost? Ano? Galing mo no? Wait in! Wow! Ayun! Ayoko nga. Yeah! Yeah! Wala kayo dyan. Ay, yun. That is not fair. Ito na lang kung ano makukuha ko. Yeah! Coins! Okay, maganda din. Boost! Ano? Hey! Wow! Ito na naman? What? Wow! Sige, try natin mag-boost. Ay, bawal. Ano yun? Uy! Oh my God. Oy! Wait! Uy, ano yan? Oh my God! Magpapreno na sana ako. Dang. Ay! Uy! Ano yun? Nabunggo. Parang mas mahirap ang skateboard kaysa sa biking. Obi! Pero maganda dito kasi may boost. Boost. Yes go! Paano yan? What? May time tayo. Ay! Ba yan?
Malapit na. Okay, slow. Yeah, Joy Pro. Dire-diretso mo na lang yun. Diba? Huwag na tayo ngayon. Huwag na lang tayo eh. Diba? Oh! Huwag na tayo tataas. Ay. Ang bilis. Ayun, ay. Yan ang gusto ko. Uy! Uy! Wow! Yes! Uy! 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 Wow! Wow! Oh my God! Natapon. Uy! Uy! Wow! Wow! Ano yun? Yes! Oh my God! Oy! Oy! Let's go! Ooh! Ooh! Yeah! Ang bilis! Boost! Woo! 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 Oh! Oh! Oh yes! Oh no! Okay lang nun. We are pro. Wow! Oh! Parang ulit lang. Oh! Wow! Oh my God! Yes! Yeah! Woo! Oh my God! Ano to? Pero bili? 300 and have this. Ako na lang oh.